Naman ng baggy na heavy duty. Hoy, pakita natin yung ating heavy duty na baggy. Yan. Yan oh. Heavy duty. Yan ha. Etong pinaka bucket na to. Anong kapal nito, Noy? 3mm. Ha? Pang bowl ng mixer to. Ayan. Oh. Oh, tapos yung ating ito, angle bar. Yan oh, 1/4 6mm. Ayan pa oh. Ayan. Ito yung mga bagay natin to. Mahal talaga yan. Hindi mura yan. Mahal. Schedule Pero, 40. ayan. Yung tubo oh. Schedule 40 oh. Ayan oh. Imagine. Yan ang ating gamit. Mahal yan. Ha? Pero magtatagal yan. Kita nyo naman po. Pati yung spoke ng ating gulong. 5.8. Diba? Sawa. Ay, ito yung ayaw masira, no? Yan, no? Masisira lang dyan itong goma. Pero to, naku. Yan. Yan ang Yumico baggy cart. Pang heavy duty yan. Pang matagalan. Ha? Ano, oh? Oh. Diba?